अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू हेडलाइंस। मैं हूं हसन इफ्तिखार, लेकर आया हूं आपके लिए दिन की खास खबरें। सबसे अहम खबर यह है कि पाकिस्तान के अंदर इंटरिम गवर्नमेंट आ चुकी है, फेडरल गवर्नमेंट इंटरिम आ चुकी है। अनवार काकड़ साहब जो हैं उन्होंने वज़ारत उज़्मा का हल्फ भी उठा लिया है। अब वक्त आ गया है कि वो अपनी काबीना को तश्कील देंगे। उनकी काबीना जो है उसके बारे में जो इतलात आ रही हैं उसके अंदर तो यही है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहले पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेसी में काम कर चुके हैं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट में काम कर चुके हैं, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर काम कर चुके हैं, और बहुत से तो ऐसे हैं जो वजारतों के भी करीब रहे हैं। उनकी बारी आ रही है। अब्दुल हफीज़ शेख साहब का नाम लिया जा रहा है कि वो भी आ रहे हैं फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर, लेकिन ये बात भी की जा रही है कि शायद इसहाक डार साहब ही कंटिन्यू करेंगे फाइनेंस मिनिस्टर के रोल में। आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा कि क्या होता है। क्या इसहाक डार साहब जो है वो कंटिन्यू करते हैं, अब्दुल हफीज़ शेख साहब आते हैं, या एक और नाम भी लिया जा रहा है और जो नाम है मिफ्ता इस्माइल साहब का। जी वही मिफ्ता इस्माइल साहब जिनको मुस्लिम लीग नून ने अपना फाइनेंस मिनिस्टर बनाया, फिर उन्होंने ऐसे मुश्किल फैसले लिए जिसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग का ख्याल ये था कि उनकी जो सियासी साख है उसको नुकसान पहुंचा उनके फैसलों से, इसलिए उन्होंने उनकी करा दी छुट्टी। लेकिन फिर बाद में जब इसहाक डार साहब आए तो उन्होंने भी वही फैसले लिए, कुछ देर से लिए, जिसका पाकिस्तान की इकॉनमी को काफ़ी नुकसान हुआ। जो दूसरे लोग हैं उस कैबिनेट के अंदर, उसके अंदर एक नाम है गौहर एजाज साहब का। ये गौहर एजाज साहब जो हैं वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, एप्टमा के सदर रह चुके हैं, इमरान खान साहब के बहुत क्लोज हुआ करते थे। और अगर आपको याद हो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से इंटरिम वज़ीर आज़म के लिए जो नाम था वो भी गौहर एजाज साहब का सामने आया था। गौहर एजाज साहब की यूएई के अंदर नवाज शरीफ साहब से मुलाकात भी करवाई गई आसिफ अली ज़रदारी साहब की मौजूदगी में, लेकिन बात नहीं बन सकी क्योंकि नवाज शरीफ साहब का ये ख्याल था कि जो गौहर एजाज साहब हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोज रहे हैं इमरान खान साहब के, तो इसलिए शायद उनको वो काबिल कबूल नहीं थे। इसी तरह जो नया सेटअप है उसके अंदर जलील अब्बास जिलानी साहब जो हैं वो, उनके बारे में कहा जा रहा है कि शायद वो फॉरेन मिनिस्टर होंगे पाकिस्तान के, वो साबिक सफ़ीर रह चुके हैं अमेरिका में पाकिस्तान के। इसी तरह और भी बहुत सारे नाम हैं। जुल्फ़िकार चीमा साहब का नाम है, वो पुलिस में हुआ करते थे, आपको याद होगा, बहुत सख्त की पुलिस ऑफिसर के तौर पर उनको याद रखा जाता था या याद किया जाता है। उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि वो भी शायद इंटरिम सेटअप के अंदर आ रहे हैं। मज़े की बात यह है कि इंटरिम सेटअप तो आ चुका है, लेकिन आने वाले दिनों के अंदर क्या इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे इसके ऊपर इबहम अभी भी मौजूद है। और ये जो इबहम है इसके होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इस मामले में क्लियर कट कोई बात नहीं कर रहा। दिन की जो दूसरी खबर है वो इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है। इलेक्शन कमीशन के पास टास्क बहुत बड़ा है, उनको नए सिरे से डिलिमिटेशंस करनी है, हल्कों की नई हल्का बंदियाँ करनी है, क्योंकि जब सेंसस पास हो जाता है, नया सेंसस हो जाता है जिसको जाते जाते पुरानी हुकूमत जो है वो नोटिफाई कर गई थी, तो उसके बाद ये एक लाजिम हो जाता है कि नई हल्का बंदियाँ नई इंतखाबी फहरिस्तों के तहत इलेक्शन कराए जाएँ। पुरानी हल्का बंदियों और पुरानी फहरिस्तों के ऊपर इलेक्शन नहीं हो सकते। तो इलेक्शन कमीशन के पास टास्क है बहुत बड़ा। इलेक्शन कमीशन से सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे से पूछा गया चीफ जस्टिस साहब की जानिब से कि क्या वो इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं, तो उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया, उन्होंने गोलमोल सा जवाब दिया। इससे ऐसा फील होता है जैसे शायद इलेक्शन कमीशन जो है वो 90 दिन की जो मैंडेट है आइन के अंदर, उसके अंदर इलेक्शन जिस पर कराना उनके ऊपर जो लाजिम है शायद वो उससे भागता हुआ नज़र आ रहा है। इलेक्शन कमीशन जो है शायद वो भी इस्टेब्लिशमेंट की जो सारी की सारी इस वक्त प्लानिंग है कि इलेक्शन जो है वो कम से कम 6 माह बाद किए जाएँ, ताकि इकोनॉमिक्स अनसर्टिनिटी जो इस वक्त पाकिस्तान में है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की पाकिस्तान को ज़रूरत है, मुश्किल फ़ैसले करने की ज़रूरत है, तो वो मुश्किल फ़ैसले जो है वो इंटरिम सेटअप करके चला जाए। अब ये देखना पड़ेगा कि क्या इलेक्शन कमीशन जो है वो पहले ही ज़ेर-ए-ताब है सुप्रीम कोर्ट के खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब स्पेसिफिकली के अंदर इलेक्शन ना करवाने की वजह से, तो क्या वो पूरे मुल्क के इलेक्शन जो हैं वो भी डिले कर सकते हैं हल्का बंदियों की बातें करके, या क्योंकि हल्का बंदी के लिए इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि उनको 4 महीने की एक्सरसाइज है जो उनको वक्त चाहिए जिसके अंदर वो नई हल्का बंदियाँ करेंगे। तो अगर वो 4 महीने डाल लिए जाएँ तो 90 डेज़ का तो मैंडेटेड पीरियड है, 4 महीने 120 दिन बन जाते हैं, और कुछ आगे पीछे करके तो ये शायद इलेक्शन जो है वो मार्च या फरवरी के अंदर तक चला जाता नज़र आ रहा है, जिसकी आइन में तो कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि उनके पास इस मामले का कोई और हल नहीं है। तो आने वाले दिनों में ये भी देखना होगा कि क्या इलेक्शन कमीशन जो है वो अपनी जो जिम्मेदारी है वो पूरी कर पाएगा। 120 दिन भी जो वो कह रहे हैं, क्या 120 दिन के अंदर भी वो हल्का बंदियां कर सकते हैं, या ये मामला जो हैं इससे भी आगे चले जाएंगे। इस सब का जो असर है वो हमारी तीसरी खबर की तरफ आ जाते हैं, उसके ऊपर पड़ेगा, और वो है इमरान खान साहब और उनकी सियासी जमात। आज उनकी पार्टी के एक और लीडर जो है शमशान बुखारी साहब, उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। आपको याद होगा कि शमशान बुखारी साहब की एक ऑडियो भी लीक आई थी जिसमें वो अपने दोस्तों को बता रहे हैं कि जो 9 मई के वाक़यात थे उनके बारे में मुझे कुछ इल्म नहीं था, और
اور ہمیں تو ایسا بتایا بھی نہیں گیا تھا. ایک اور کوئی گروپ ہے جس کے ساتھ عمران خان صاحب اس قسم کی باتیں شیئر کرتے ہیں اور وہیں پہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ فوجی تنصیبات کو حملہ کا نشانہ بنایا جائے گا. شمشان بخاری صاحب جو ہیں اس دن نہیں جا سکے, ان کی شاید کوئی طبیعت خراب تھی تو جس وجہ سے شاید ان کی بچت ہو گئی. سوال یہ ہے کہ شمشان بخاری صاحب واحد آدمی نہیں ہے, اس سے پہلے بھی پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے رہنما پارٹی چھوڑ چکے ہیں. زیادہ تر نے استحکام پاکستان پارٹی کی طرف رخ کیا. استحکام پاکستان پارٹی جو جہانگیر ترین صاحب کی پارٹی ہے, اس کا مقصد ایسا فیل ہوتا ہے کہ پنجاب کے اندر مسلم لیگ نون کو ٹف ٹائم دینے کے لیے اور عمران خان صاحب کا جو ووٹ بینک ہے اس کو کیٹر کرنے کے لیے, کیونکہ اوبیسلی نواز شریف صاحب کے خلاف ہی پاکستان تحریک انصاف کو کھڑا کیا گیا. نواز شریف صاحب کی سیاسی جو قد کاٹ تھا اس کو کم کرنے کے لیے ایک نئی پارٹی پاکستان تحریک انصاف کے صورت میں بنائی گئی, کیونکہ پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی جو تھی وہ ختم ہو چکی تھی. تو کھلم کھلا جو میاں نواز شریف صاحب تھے وہ یہاں سے جیتتے جا رہے تھے. تو اسٹیبلشمنٹ کا یہ فیصلہ تھا کہ پاکستان کے اندر اس طرح کسی سیاسی جماعت کو کھلم کھلا نہیں کھیلنے دیا جا سکتا. تو اب استحکام پاکستان پارٹی جو ہے اس کے اندر یہ تمام لوگ جا رہے ہیں. کیا استحکام پاکستان پارٹی کے ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑنے کے یہ لوگ قابل ہوں گے؟ کیا یہ لوگ اتنے ووٹ لے پائیں گے جو یہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹس پر لیتے رہے ہیں؟ یہ آنے والے دنوں میں وقت ہی بتائے گا. لیکن اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے لیے مشکل وقت ہے. ان کے لیڈر جو ہیں وہ اس وقت جیل میں ہیں. پارٹی کے زیادہ تر رہنما جو ہیں وہ جیل میں ہیں. پارٹی کے جو پنجاب کے پریزیڈنٹ تھے وہ بھی جیل میں ہیں. اسی طرح بڑے بڑے جو لاہور کے اندر سرکردہ رہنما تھے, میاں محمود الرشید ہو گئے اور دوسرے ہو گئے, یا تو وہ جیل کے اندر ہیں یا وہ انڈر گراؤنڈ ہے. تو ایسی صورتحال میں اگر فرض کریں 6 ماہ میں الیکشن ہو جاتے ہیں تو کیا پاکستان تحریک انصاف اس پوزیشن میں ہوگی کہ وہ اپنے تمام سیٹوں کے اوپر بندے کھڑے کر سکے؟ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیل میں ہوں گے, کیا وہ جیل سے کمیونیکیٹ کریں گے؟ الیکشن کمیشن جو ہے انہوں نے ان کو ان کی کرم کی سیٹ سے تو نااہل قرار دے دیا ہوا ہے. کیا الیکشن کمیشن جو ہے ان کو ان کی پارٹی صدارت سے بھی ہٹانے کی کوشش کرے گا؟ یہ باتیں جو ہیں یہ آنے والے دنوں میں ہی پتہ چلیں گی. لیکن اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے لیے مشکل وقت ہے. اس کی ریزن سب سے بڑی یہ ہے کہ جو مین لیڈر ہے جس کی وجہ سے ان کی پارٹی کو ووٹ ملتا ہے, نہ صرف وہ جیل میں ہے بلکہ اسٹیبلشمنٹ کی اس وقت وہ بیڈ بکس میں آ چکی ہے ان کی سیاسی جماعت. تو جو باقی رہنما ہیں جو اگر کوئی باہر ہیں بھی تو شاید وہ اس طریقے سے کام نہیں کر پا رہے. اس میں عمران خان صاحب کا اور ان کی پارٹی کا بھی قصور ہے. 9 مئی کے واقعات ایسے واقعات تھے جن کو اوائڈ کیا جا سکتا تھا. کسی سیاسی جماعت کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ اس طرح ملیٹنٹلی ریئیکٹ کرے اپنے لیڈر کی گرفتاری کے اوپر. یقیناً ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو سپورٹرز تھے ان کے دل ضرور دکھے ہوں گے ان کا جب لیڈر گرفتار ہوا, لیکن ان کے لیڈر کی جو گرفتاری ہے وہ قانون کے تحت آئی. ان کو سزا ہوئی, سزا کے بعد ان کو ان کو جو ہے وہاں پر عدالت میں پیش کرنا تھا. نیب کے کیسز کے اندر, مختلف کیسز کے اندر پر وہ پیش نہیں ہو رہے تھے, تو پھر حکومت کے پاس کوئی آپشن اور نہیں تھی کہ ان کو گرفتار کیا جائے. ان کی گرفتاری کے بعد جو ہے جو معاملات پیش آئے وہ سارے جو ہیں ایک برا باب ہیں پاکستان تحریک انصاف کی ہسٹری کے لیے. لیکن وہ صرف 9 مئی تک ہی محدود نہیں رہے یا ابھی تک کے محدود نہیں ہیں. ان کے آنے والے دنوں کے اندر الیکشنز کے اندر اسپیشلی بہت زیادہ نقصانات ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کو. آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور پروگرام کے ساتھ. مجھے حسن افتخار کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.